अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज सोमवार है 8 फरवरी और सन 2021। अपनी इस वीडियो में मैं जिस चीज़ के बारे में बात करूंगा, जो इशू डिस्कस करूंगा, वो उसका ताल्लुक शरीफ ख़ानदान से है। मरियम नवाज़ साहबा की साहबजादी महरुन्निसा, उनके एक्सीडेंट के बारे में बात करूंगा, जिनके बारे में ये इत्तला आई कि एक एक्सीडेंट हुआ, उनके सर पर बड़ी चोट आई, शदीद चोट आई। वो आईसीयू में भी रहीं और बताने वालों ने बताया कि ख़ासा खून भी उनका बह गया था और कुछ अर्सा तक उनकी सिचुएशन, कुछ टाइम तक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी। लेकिन बाद में फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो अब ख़तरे से उनकी हालत बेहतर है। ये वीडियो इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है शरीफ ख़ानदान, आप उनसे लाख सियासी इख्तलाफ रखें या सियासी इत्तेहाद रखें, पाकिस्तान में उनकी एक अपनी अहमियत है। बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं और कौमी असम्बली में जो इस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो भी शरीफ ख़ानदान से हैं और नवाज शरीफ साहब के भाई हैं, शहबाज शरीफ साहब। इस वाक़े के हवाले से जो नून लीग ने, उनकी क़यादत ने जिस तरीके से चीज़ों को पेश किया, हालांकि कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जिसको छुपाया जाए, लेकिन फिर भी जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से आई, मैं उसको देख के सिर्फ यही कह सकता हूँ कि हमारे सियासतदानों को एक आदत हो गई है चीज़ों को छुपाने की, झूठ बोलने की, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह महरुन्निसा को बहुत जल्द सेहत याब करे और आने वाले वक्तों में भी वो महफूज रहें। सियासी इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है शरीफ ख़ानदान के साथ, मरियम साहबा के साथ, लेकिन महरुन्निसा तो एक नौजवान बच्ची हैं और माशाल्लाह उनकी शोहरत बहुत अच्छी है। मैंने जब थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे ये पता चला कि वो एक बहुत ही नेक बच्ची है और अपनी वालदा से, मरियम नवाज़ साहबा से कदरे मुख्तलिफ हैं, इसलिए कि वो पॉलिटिक्स में कोई एक्टिवली हिस्सा नहीं लेना चाहती। फैमिली में बहुत, हर जो फैमिली का फ़र्द है उससे बहुत प्यार करती हैं। उनका अपने नाना नवाज शरीफ के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और बहुत ज़्यादा उनके बारे में वरीड रहती हैं और 5 वक्त की वो जो नमाज है वो पाबंदी से अदा करती हैं। बल्कि कुछ फैमिली के लोगों ने तो ये बताया कि वो इस कदर बाकायदगी से नमाज अदा करती हैं और अल्लाह की वहदानियत पर इस तरह से उन्हें यकीन है कि उन्होंने अपने ससुर मियाँ मुनीर साहब को भी, अब वो भी नमाज पंजगाना अदा करते हैं, वो भी बाकायदगी से 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और इसका जो बड़ा क्रेडिट है वो महरुन्निसा को जाता है। अब ये वाक़या था क्या? जैसे अमीर ख़ानदान के बच्चों के शौक़ होते हैं, या आप अगर अमीर ना भी हों, अफोर्ड कर सकते हो, तो एक एडवेंचर बाइक हम कहते हैं। ये मैं, हमारे जो मेरे जो एसोसिएट हैं वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि आपको उसकी फुटेज वगैरह दिखाएं। ये भी एक मोटर बाइक की तरह होती है, छोटी सी 3-4 यानी मोटर बाइक होती है। किसी के 3 टायर होते हैं, किसी के 4 टायर भी होते हैं, छोटी गाड़ियाँ। लेकिन इनको चलाया जाता है डिफरेंट टरेन में। मसलन ये सहरा में चलती हैं, पहाड़ी इलाके में इसमें जंप करते हैं, ज़रा दुश्वार गुजार जगहों पे इसको चलाया जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है एडवेंचर बाइक या एडवेंचर कार या एडवेंचर व्हीकल। लेकिन इसकी शर्त ये होती है कि आप इसको भी जब आप चलाएं तो इस पर आप हेलमेट पहने। महरुन्निसा शायद उन्होंने हेलमेट नहीं पहनी हुई थी और जो उनका जो ससुराली घर है, वहाँ पर एक फार्म हाउस है बहुत बड़ा, इत्तेहाद की तरफ जो टाउन है वहाँ पर बनाया है उन्होंने, मियाँ मुनीर साहब ने। ये महरुन्निसा का ससुराल वाला घर है। वैसे उनके वालिद साहब जो हैं और यानी उनकी जो वालदा हैं वो तो जाती उम्रा में रहती हैं। वालिद साहब तो खैर कभी कभार ही रहते हैं अपनी उनकी वालदा के साथ, क्योंकि पॉलिटिकली एक्टिव और फिर कुछ पीछे खबरें आती रहेंगी, उनके ताल्लुकात भी कोई इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। आजकल तो वो हर जगह नज़र आते हैं, लेकिन जब मुझे याद है मरियम नवाज़ साहबा जब यहाँ पर पीएम हाउस में थी नवाज शरीफ साहब के साथ, तो भी कैप्टन सफदर साहब यहाँ पंजाब हाउस में रहते थे और उनका जो आना जाना था वो बड़ा महदूद था पीएम हाउस में। लेकिन फिर क्योंकि जब गवर्नमेंट चली गई और वो उफ्ताद आन पड़ी, तो उसमें एक फ़ायदा जो कैप्टन सफदर साहब का बड़ा हुआ वो ये था कि मरियम नवाज़ साहबा के उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हो गए। खुदा उन्हें भी हंसता बसता रखे और उनकी, अल्लाह ताला उनके भी जो ख़ानदानी मामलात हैं उसको ठीक रखे और वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे। तो वो गाड़ी जो एडवेंचर जो व्हीकल है उसको चलाते हुए जो महरुन्निसा हैं वो उल्टी गाड़ी और उनके सर को बड़ी चोट आई क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। 22 टांके
جو مجھے بتایا گیا ہے، ان کے ایک فیملی سورس نے ہی مجھے بتایا یہ کہ 22 ٹانکے لگائے گئے ان کو اور خون خاصا بہہ گیا تھا. ایک دفعہ تو بہت پریشان کن صورتحال تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور مہر النساء صاحبہ اب خطرے سے باہر ہیں. اب اس میں صرف ایک بات تھی جو چھپانے کی کوشش کی گئی ہو کہ انہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنی. اب ہیلمٹ بہت سارے لوگ نہیں پہنتے اور پہننا چاہیے. اگر کوئی نہیں پہنتا تو یہ اپنی جان سے کھیلنے کے مترادف ہے. اس کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ قانون کی بھی وائلیشن ہے. لیکن وہ کوئی باہر سڑک پہ نہیں چلا رہی تھی، ان کی اپنی سیفٹی کے لیے تھا اور وہ جس جگہ پر تھی وہ ان کی اپنی جگہ تھی. تو اب اس کو بچانے کے لیے، اس کو چھپانے کے لیے صرف اتنا ورڈ یوز کرتے رہے کہ جی ایکسیڈنٹ ہوا. بہت سارے لوگ پھر اس پہ آپ کو پتہ ہے پاکستانی میڈیا میں چمگوئیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے بارے میں تو خاص طور پر میرے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ نون لیگ کے جو کمنٹس آتے ہیں بہت ہی وہ برا بھلا بھی کہتے ہیں، بڑی نازیبا زبان بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن میں ہمیشہ ہی ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ غلطی ہو سکتی ہے ہم سے بھی بات کرتے ہوئے، لیکن بدنیتی نہیں ہے. اگر کہیں غلطی ہوگی آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے اور وہ پتہ چل جائے گا کہ ہم غلط بول رہے تھے تو آپ یقین کریں دل کی گہرائیوں سے اس پر معافی مانگیں گے. ایسی کوئی بات نہیں، ہم کو ریجڈ نہیں ہے، نہ میں کوئی بڑا اس حوالے سے کوئی ایگوسٹک آدمی ہوں. میں تو آپ کی طرح ایک عام آدمی ہوں اور یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہیلمٹ پہننی چاہیے. اس سے آپ کو اب دیکھیں انہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنی، کتنا ان کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا تھا. دوسرا، سچ بولیں. پاکستان کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، ہمارے تمام سیاسی قائدین سے. ان کی بہت زیادہ بڑی بڑی تعداد میں فالوئنگ ہے. لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ان سے سچ بولیں گے. اگر آپ ان سے سچ بولیں گے تو آپ کا جو اعتماد کا رشتہ ہے وہ ان کے ساتھ بڑھے گا. وہ جو ایک فیڈوشری ریلیشن شپ ہوتا ہے پوری دنیا میں ہی ایسا ہے. اور فیملیز جو ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں. خاندان کے لوگوں سے لوگوں کے روابط اور رشتے بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو پالیٹکس ہے یہ بھی ایک پولیٹیکل فیملی کی سی صورت اختیار کر لیتی ہے. تو یہ میں گزارشات میری یہ تھیں کہ اللہ تعالیٰ مہر النساء صاحبہ کو صحت دے، جلد صحت دے. اپنے نانا کے ساتھ ان کی بڑی محبت ہے، اپنی والدہ کے ساتھ بہت پیار کرتی ہیں، بہت ہی فیملی اورینٹڈ ہیں وہ. اور بالکل انٹائرلی جو ان کا پولیٹیکل پہلو ہے مریم صاحبہ کا یا نواز شریف صاحب کا، ان کی جو ڈیلنگ ہے مہر النساء کی وہ بالکل مختلف ہے. شی از اے ویری لوننگ پرسن، دس از وٹ آئی ہرڈ. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت جلد ان کو صحت دے. اور یہ میرے لیے بڑی ایک خوشگوار ایک حیرت کی بات تھی کہ ان کے جو سسر ہیں مہر النساء کے میاں منیر صاحب، چودھری منیر صاحب، اب وہ نماز 5 وقت کی ادا کرتے ہیں. اور اس حوالے سے جو کوششیں تھیں یا جو ان کو قائل کرنا یا جس طرح لوگ گھروں میں بات کرتے ہیں فیملی میں، مہر النساء کا جو ان کی گفتگو ہوتی تھی ان سے چودھری منیر صاحب سے، اس کا بڑا حصہ تھا. تو مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.